Salut, pour voir la vidéo en langue française sur le chlorophytum, alors suivez en français du début jusqu'à la 10e minute. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف يعتنوا بالكلوروفيتوم يتابع من الدقيقة 10 للآخر. Ok, voilà la floraison. Voilà. Bien, voilà les chlorophytomes que j'avais fait il y a 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, je me rappelle plus très bien. C'est des petits bébés que je voulais jeter, que j'ai plantés, j'ai pas jeté, je les ai plantés. J'en ai déjà donné 3 en cadeau et il y a 2 qui seront à mes collègues bien sûr et il y a les 2 là. Bon, le pot il est petit, hein. C'est juste peut-être pour les boutures, pour les... Voilà, il est en train de faire une tige en plus. Regardez. Et l'état des racines, vous avez vu, ça sort du pot, donc il faut les rempoter. Ça, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec. Mais là, dans le pot là, il peut rester 1 an et demi, voire 2 ans dans ce pot, il n'y a aucun problème. Il est assez large. Et il y a celui-là qui est en train de me faire sa floraison. Et les petits bébés, ce sont les petits bébés, donc les futures plantes. Ils vont grandir et me donner des racines. Et là, on a des fleurs qui commencent. Bon, c'est des petites fleurs blanches de rien du tout, hein. Voilà. Bon, pour l'origine de la plante, écoutez, c'est une plante originaire d'Afrique du Sud, mais des forêts tropicales d'Afrique du Sud. Voilà. Pour l'exposition, une très forte lumière, idéale. Mi-ombre, idéal, en plein soleil, idéal. Chez moi, elles sont au sud Liban, elles sont en plein soleil. Et côté sud, donc le soleil de l'après-midi, et il n'y a aucun problème. Ça fait près de 4 ans qu'ils sont là-bas et voilà, tout va bien. Et ceux-là aussi, ils sont sur les toits d'arc-en-ciel en plein soleil. Voilà, ils sont en plein soleil. Bon, là, il n'y a pas de soleil parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Sinon, pendant l'été, ils ont passé tout l'été en plein soleil, il n'y a aucun problème. Donc, c'est une plante qui va s'adapter à n'importe quelle exposition. Maintenant, pour la floraison, c'est bien sûr toute l'année. Ça dépend. Dans son pays d'origine, c'est toute l'année. Mais là, il va stopper la floraison. On est le 3 décembre aujourd'hui. Regardez, ils ont commencé. En hiver, ils vont stopper vers janvier, février. Ça va stopper, d'accord. Ils ne vont pas faire de fleurs. Mais à partir de, disons, mai, avril, mai, ça va commencer à faire de nouvelles fleurs, de nouvelles tiges florales et jusqu'à décembre. Voilà, le résultat, il est là, regardez. Pour la rusticité, c'est une plante qui va être rustique, disons, jusqu'à 10 degrés, 8 degrés, il n'y a pas de problème. Mais il peut, pour des courtes périodes, résister à des températures entre 2 degrés, voire 0 degré. Mais pour des courtes périodes, parce que chez moi au sud Liban, pendant les tempêtes, les températures peuvent arriver jusqu'à 0 degré, mais pour 2 ou 3 jours, pas plus que ça. Et la plante n'a jamais perdu son feuillage, elle reste toujours verte et je pense qu'il peut résister encore à moins de 0 degré. Mais là, comme j'ai pas fait le test, je ne sais pas. Chez moi, on a 0 degré pendant les tempêtes, disons 3 ou 4 fois dans la période hivernale. Et tout va bien, tout passe. De toute façon, vous avez vu mes chlorophytomes, hein. Je les ai mis au début de la vidéo. Les mamans de ceux-là, des petits bébés qui sont là. Mais en général, si vous voulez, ne la gardez pas. Gardez-les dans une température, disons, 10 degrés, 8 degrés, mais pas moins que ça. Si la période est plus longue que 2 ou 3 jours. Voilà. C'est une plante de chaleur, hein. C'est une plante tropicale, n'oubliez pas. Bon. Comment on appelle ça? On n'a pas... L'arrosage, voilà, le chlorophytum, c'est une plante qui va supporter la sécheresse. Déjà, si on regarde un peu les racines, ces racines vont s'adapter à... Non, ça, s'il n'y a pas des racines qui ont poussé, hein, je vais voir... Voilà, regardez. Regardez la racine. Elle a voilà. Est-ce qu'on voit avec la caméra? Je vais faire un petit... Attends, mais je n'arrive pas à... C'est flou, là. Bon, peut-être qu'on voit mieux comme ça. Elle va faire de grosses racines qui vont se gorger d'eau, donc vont faire une réserve en eau. En général, en été, en pleine terre comme en pot, une fois par semaine, c'est suffisant. En hiver, on ne va pas arroser s'ils sont en pleine terre dans le jardin. De toute façon, la pluie va faire son travail. Et là, je ne les ai pas arrosés parce qu'il y a 2 jours, il a plu. Donc, regardez, j'ai perdu la feuille avec les notes que je mets pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. J'écris toujours des étapes. Ils sont très mouillés, donc je n'ai pas arrosé depuis, disons, 10 jours. Parce qu'il a plu il y a 10 jours et il a plu il y a 2 jours. Donc voilà.
Donc, mais s'il est à l'intérieur ou dans le balcon où il n'y a pas de la pluie, en été, une fois par semaine, ça sera suffisant. En hiver, attendez que le sol commence à sécher à moitié avant d'arroser à nouveau. Maintenant, moi, dans mon jardin, en pleine terre, la plante a passé près de 2 voire 3 semaines sans aucune goutte d'eau. En plein été, en pleine canicule, la plante n'a rien eu. Elle est restée comme si elle avait été arrosée hier. Donc, c'est une plante qui va résister à la sécheresse. Il n'y a aucun problème. Bon, maintenant, après un mois et demi, si vous la laissez sans eau, ne rêvez pas de la voir très très belle comme ça. Elle va avoir les feuilles fanées, peut-être secs, mais la plante va reprendre dès que vous l'arrosez parce que c'est une plante qui va résister vraiment à la sécheresse. Voilà. Mais l'idéal, une fois par semaine, en été, pas plus que ça. On va passer maintenant au sol. C'est une plante qui va s'adapter à n'importe quel sol. Si vous regardez un peu la terre ici, regardez, de toute façon, c'est une terre rouge, c'est ce qu'on trouve au Liban dans les jardineries. De la terre rouge mélangée avec du sable, avec un peu de fumier, avec un peu de terreau. Ils font un mélange et ils balancent ça aux gens. Mais de préférence, c'est une plante verte, donc utilisez un terreau spécial plante verte. Si vous n'avez pas trouvé n'importe quel sol, il n'y a aucun problème. Même la terre de jardin, chez moi, ils sont plantés en pleine terre et mon sol, il est calcaire parce qu'on est au sud Liban et il n'y a aucun problème. Donc elle va s'adapter à n'importe quel type de sol. Mais à condition que c'est pas un sol qui va garder l'humidité, c'est pas une plante qui aime l'excès d'humidité. Attention. Maintenant pour le rempotage, bon là comme j'ai dit, le rempotage une fois chaque, si vous la plantez dans un pot comme ça, les racines commencent à sortir, il faut la rempoter après 3 voire 4 mois. Mais dans un pot comme ça, alors là, elle est partie pour 2 ans. Hein. Donc chaque 2 voire 3 ans, on va le rempoter dans un pot un peu plus grand. En pleine terre, on ne va pas la rempoter, c'est normal. Maintenant, l'engrais. C'est une plante verte. On va utiliser tout simplement de l'engrais spécial plante verte. C'est un engrais liquide qu'on va mélanger avec de l'eau et on arrose, disons, au printemps et en été, une fois chaque 2 mois maximum. C'est pas plus que ça. Sans mentir, depuis 4 ans que je les ai installés chez moi au sud Liban, je n'ai jamais mis d'engrais. La plante se débrouille tout seul. Moi, j'aime que mes plantes se débrouillent seules parce que j'ai pas trop le temps à les nourrir. Et ils vont très bien. Donc en pleine terre, elles vont se débrouiller. Si vous voulez, ne lui donnez pas de l'engrais, mais en pot, c'est obligatoire parce que la plante, elle est condamnée dans le pot. Elle ne va pas aller chercher sa nourriture naturellement. Elle ne pourra pas. En pleine terre, elle peut se passer d'engrais. Pour la taille, pas de taille, tout simplement un nettoyage. On va retirer les feuilles mortes, tout ce qui est sec, comme cela, on va faire juste un nettoyage. Maintenant, pour la multiplication, elle peut se faire par semis, laissez tomber. C'est une plante qui va se multiplier facilement par les petits bébés. Le semis, laissez tomber. Donc, on va attendre. Ils vont grandir un tout petit peu, disons, voire 8 cm, 10 cm environ. Elles vont commencer à faire des petites racines. On va couper et on va le mettre comme ce que j'ai fait là. Il n'y a pas de plus simple. Hein. Le chlorophytum, il se multiplie très facilement. Ou alors maintenant, ou alors diviser la souche. Comme celui qui est là, il a plusieurs départs. On peut diviser la souche et planter chacun dans un pot. Pour les maladies, écoutez, c'est une plante vraiment très résistante aux maladies et aux insectes. Sauf en période sec, elle peut être attaquée par les acariens. Les acariens, ils détestent l'humidité et c'est une plante tropicale, on peut pulvériser de l'eau sur son feuillage, il n'y a aucun problème. Donc ce qu'il faut faire, s'il y a des acariens, c'est des araignées rouges, savon noir mélangé avec un tout petit peu d'alcool et de l'eau. On va pulvériser 2 ou 3 fois par jour, environ 1 semaine. Ça va donner de l'humidité à la plante. Les acariens vont détester, donc ils vont foutre le camp, ça s'ils ne sont pas morts avec le savon. Et il y a un autre problème, c'est les phalènes, des petites vers, les phalènes, des chenilles brindilles. J'en ai une ici, que je vais retirer après. Le voilà. Vous l'avez vu? Il est là. Ben, il va venir grignoter un peu les feuilles, mais c'est pas grave. Dès qu'on voit la phalène, on va retirer et la jeter loin du jardin ou la tuer. Faites ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas la tuer. Moi, je vais la jeter tout simplement loin du jardin. Bon, je pense que c'est... Bon, là, j'ai plus rien à dire, j'ai été coupé, il n'y a plus de place. J'ai plus rien à dire, c'était tout sur le chlorophytum et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. Ok. هيدي الوردة تعولتها.
اوكي هلا بدي احكي عن الكلوروفيتوم. هلا هولي من شي شهرين 3 تقريبا زرعتهم، فرجيتكم كيف زرعتهم على اليوتيوب عندي. هلا هو انا في 3 ديجا اعطيهم لعالم لرفقاتي بالشغل، وفي هولي كمان نقلتهم من جمعه حطيتهم ببو اكبر بدعتهم لرفقاتي كمان، وهيدي بلشت تعطيني ورد. هلا وردتها بتعطي وردة بيضة، منا هالشغله الكبيره يعني، بس انه الاهم تعطينا بيبيات، وهول البيبيات لما بيصيروا تقريبا 10 سنتي تقريبا 8 سنتي 10 سنتي وبلشوا يعطونا شروش، فينا نقصهم ونزرعهم مثل ما عملت انا هون. هلا بدنا نبلش نحكي شوي اوريجين، الاصل تاعولها يعني هيدي اصلا من جنوب افريقيا، بس بغابات الاستوائيه تبع جنوب افريقيا، مش بكل المكان، مش بكل الاماكن. الاكسبوزيشن مطرح ما لازم نزرعها، هيدي فيكم تزرعوها على ضوء، بس ضوء قوي يعني ضوء على بالكون، او مي عمر يعني شوي شمس وشوي ضوء، او فيكم تزرعوها دغري بالشمس. بتتحمل اي اكسبوزيشن يعني اي محل. عندي بالجنوب شفتوا اصلا الفيديو اول شيء موجودين على الشمس، انا زرعهم من 4-5 سنين تقريبا، ما عادش ذاكر كتير منيح. تحت الشمس ما في اي مشكله. هلا بالنسبه للحراره، هيدي نبته بدها تتحمل حراره بين 10 ل 8 درجات، مش اكثر من هيك، بس لا النبته فيها تتحمل درجات بين 2 لتوصل للصفر، بس على شرط بفتره قصيره. انا زرعهم بجنوب لبنان، ووقت العواصف بالشتويه 2 أو 3 بالسنه بتنزل الحراره بين 2 ل0، وبس طبعا 2-3 مش اكتر من هيك، بعدين بترجع بتطلع الحراره بين 8 10 12 حسب. النبته ما بيصير لها شيء، ولا بتحترق ولا شيء، ولا بتموت، بتضلها خضراء. فممكن انا ما عملت التست، بس ممكن تتحمل اقل من 0، بس ما لانه مش عامل تيست ما بدي احكي، لانه انا ما بحكي عن شيء ما بعرفه. بس لا الافضل انك تتركوها بين 10 ل 8 و10 كل الشتويه، ما في اي مشكله، بس لفتره طويله 0 ما حتعيش. طيب منكفي. ما تنسوا انه هيدي نبته استوائيه فبتحب الشوب. الفلوريزون، الورده تاعولتها بدها ببلدها الاصلي بدها تعطينا وين ما كان، او بالاستواء كل السنه بدها تعطينا ورد تاعولها يلي هي هيدا، بس هون بلبنان بالشتويه يعني شهر 1-2 جانفي فيفري بتوقف، فيفري مارس تقريبا بتوقف، بترجع بتعطينا تيج من افريل، من شهر 4 لشهر 10. نحن هلا 3 ديسمبر 2021 وهي عم تعطي ورد، لانه نحن ببيروت بالجنوب ما حتعطينا لشهر 11 بتوقف، بتعمل ستوب، لانه بيكون البرد اكثر، بيكون في برد اكثر من بيروت. طيب وردتها بيضة مانا كتير حلوة يعني، حكيت عنها أول شيء. لاغوزاج، السقاية. هلا هولي إيتابات أنا بكتبهم مشان ما أنسى أحكي عن شيء، لأنه أنا عم بحكي بنسى أوقات أحكي عن شيء. الأغوزاج، السقاية. الكلوروفيتوم بالصيفية ببو أو بالأرض مرة بالجمعة وبس، مش أكتر من هيك، لأنه نبتة بتتحمل عطش وما بتحب كتير المي بأرضها. ليه؟ لأنه أصلا شروشها إذا شايفين الشروش تاعولها، إن شاء الله يبينوا على الكاميرا، اذا شايفين بيكون كتير، شايفين كيف سماك، هيدي بيعمل ريزيرف، بتعمل ريزيرف دو يعني ورقه ضيعنا الورقه، بتعمل ريزيرف يعني هي بتحفظ المي اذا صار في يابس، اذا صار في فتره يابس تقدر تعيش. مرة بالصيفية مرة بالجمعة ماكسيموم، مش أكتر من هيك. بس النبتة أنا صار عندي قطعات مي بعز الصيفية يعني بشهر 7 و8 يعني الشوب القوية، صار في عندي قطعات مي تقريبا 3 جماع بلا ولا نقطة مي، وجيت لقيت النبتة وما يشبه شيء أبدا. فهيدي نبتة عن جد بدها تتحمل عطش، وبس إذا أكتر من 3 جماع، إذا جيتوا بعد شهر ونص، لا النبتة حتبلش تيبس، منا كاكتوس، انتبهوا منا كاكتوس، بتتحمل عطش بس منا كاكتوس. فحتلاقوها دبلانه وبلشت تصفر ومنهم يبسوا، بس ما في اي مشكله، اول ما ترجعوا تسقوا حترجع تفرغ من تحت، لانه عن جد بتتحمل عطش. بالشتويه بيختلف الوضع، بالشتويه اذا كانت بالجنينه ما تسقوا ابدا ابدا ابدا، لانه اصلا هون ما سقيت، لانه شتت من 3 ايام والارض كلها مي، وبالجنينه اكيد حتشتي، فما في ولا اي مشكله، بالشتويه ابدا ما تسقوا.
اذا كانت ببو وكانت على بالكون ما في شتاء، بالصيفيه او بالشتويه ببو اصلا مثل ما قلت بالصيفيه مره بالجمعه، بس بالشتويه انتبهوا انه الارض بلشت تنشف على اكثر من النص قبل ما ترجعوا تسقوا، لانه هيدي النبته ما بتحب كثير المي بارضها تهروا لها شروشها. طيب بنكفي. التراب الافضل جيبوا تيرو سبيسيال بلانت فيرت، يعني لانه هيدي نبته بدنا نشتريها كرمال الورق تاعولها، فتيرو سبيسيال بلانت فيرت. اذا ما لقيتوا تيرو سبيسيال بلانت فيرت جيبوا اي تراب. انا زراعه بجنوب لبنان بقلب الارض كلسيه وما في ولا اي مشكله. وهون اذا بتشوفوا هيدي التراب اللي بنلاقيها بلبنان، تراب احمر مخلوط مع رمل مخلوط مع زبل مخلوط مع شويه تيرو، بيعملوا خلطه وبيبيعونا اياها. فبالنسبه للارض تطلع باي ارض ما في مشكله، بس على شرط ما تكون ارض بتحفظ المي. رامبوتاج لما بدنا ننقلها لبو كبير، هيدي لازم ننقلهم لانه الشروش بلشوا يطلعوا من البو، لانه بو صغير تقريبا كل 4 اشهر من هيدا. اذا كان بهيدا البو بعد 4 اشهر بدكم تنقلوها، بس بهيدا البو لما نقلتهم لهون بهيدا البو بدها تبقى تقريبا سنه ونص لسنتين وحتكبر قبل ما ترجعوا تنقلوها. فيها تبقى بهيدا البو سنتين، فكل تقريبا سنتين 3 بتنقلوها ببو اكبر. انغري الغذاء تاعولتها هيدي نبته بلانت فيرت، يعني بنشتريها للورق تاعولها، بنضيف عليها بالربيع وبالصيفيه مره كل شهر ونص مره كل شهرين، مش اكثر من هيك. انغري سبيسيال بلانت فيرت، مش اكثر من هيك، سائل بيخلطوه مع مي وبيسقوا فيه. تشحيل ما في تشحيل لانه هيدي بس ورق، بدنا ننظفها تنظيف مثل هول اللي ميابسين او ورقه مهريه مثل هول اللي تحت، بس بنشيلهم وبس، مش اكثر من هيك. ملتيبليكاسيون كيف بنكتر منها، او بذر، شو بدكم بالبذرات ما تهتموا، او بيبيات. البيبيات ولا اهين من هيك، مثل ما قلت تتركوا 8 سم 10 سم، بس ببلشوا يعملوا شروش قصوهم وشكوهم دغري بيطلعوا، هيون النتيجه. او ساعتها بنعمل ديفيزيون دو لا توف، يعني بنفرقها. هيدي عندي مثلا 1 2 3 في عده وحدات مفرخين حد بعض، فينا نجي نقصهم نشيلهم مع الشروش نحط كل وحده لحال. هلا امراض وحشرات، هيدي نبته ما بيجي عليها كثير حشرات ولا امراض، عندها تحمل على هالموضوع، عندها ريزيستانس قويه، عندها مقاومه قويه على هالاشياء. بس عندنا الفالين اللي هي الدود، اسمها فالين، او هيا شايفينها، هيا حجرب اعمل الزوم، وين اختفت؟ حجرب اعمل الزوم ليدا، شايفينها هي الدوده، هي اللي اكلت لي ايون، هيدي هي اكلت لي ايون. هيدي ماكسيموم منشيلها، بنقتلها او بنكبها بعيد عن الجنينه، مش اكثر من هيك. هلا بدي اشيلها بعد اخر الفيديو، حشيلها، ما حقتلها، بدي كبها بعيد، انا ما بحب اقتل الحشرات. او عندنا باوقات اللي فيها ما في رطوبه بالجو بالجفاف، عندنا الاكاريان. هيدي مثل اسمها ارينيه روج، بتجي بتعمل الشلشخون هيك على الورق. الاكاريان بتكره الرطوبه، فاذا عندنا اكاريان عليها للنبته، كل شيء بنعمله بنجيب مي بنخلطه مع صابون، حيلا نوع صابون، وشويه سبيرتو اذا عندكم، وبتطصوا 2 3 باليوم على مده جمعه. الاكاريان بيكرهوا الرطوبه، حيحلوا عنا حيفكوا عنا للنبته، حيحلوا عنا، او اذا ما ماتوا من تاثير الصابون والسبيرتو، بس مش اكثر من هيك. مع النبته ما بيجي كثير عليها امراض. بعتقد هيدا كل شيء كان، ما عادش عندي شيء اقوله. بعتقد حكيت عن كل شيء عن النبته. بنشوفكم بفيديو جديد مع نبته جديده.